يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد وافتح من الخير كل مغلاق. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد وآله ومن بالنبي تعلق. يا رب صل على محمد يا رب صل على وآله ومن للحبيب يعشق. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد ومن بحبل النبي توساق. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله عليك سيد الأنبياء وبارك عليه وعلى آله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز علي ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. صلى الله عليه. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القوي سلطانه الواضح برهانه المبسوط في الوجود كرمه وإحسانه تعالى مجده وعزم شانه خلق الخلق الحكمة وتوى عليها علما وبسط لهم من فائد المنة ما جرت به في أقداره الكسمة فأرسل إليهم مشرب خلقه وأجل عبده رحمة تعلق إرادته الأزلية بخلق هذا العبد المحبوب صلى الله عليه. انتشرت آثار شرفه في عوالم الشهادة والغيوب فما جل هذا المن الذي تقرم به المنان وما أعظم هذا الفضل الذي برز من حضرة الإنسان سورة كاملة ظهرت في هيكل محمود فتعثرت بوجودها أكناف الوجود وترزت برد العوالم بتراز التكريم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. تجلى الحق في عالم قدسه الواسع تجليا قضى بانتشار فضله في القريب والشاسع فله الحمد الذي لا تنحصر أفراده بتعداد
ولا يمل تقراره بكثرة ترداد، حيث أبرز من عالم الإمكان صورة هذا الإنسان، ليتشرف بوجوده الثقلان وتنتشر أسراره في الأكوان. فما من سر اتصل به قلب منيب إلا من سوابغ فضل الله على هذا الحبيب صلى الله عليه. يا لقلب سروره قد توالى بحبيب عم الأنام نوالا، جل من شرف الوجود بنور غمر الكون بهجة وجمالا، صلى الله عليه. قد ترقى في الحسن أعلى مقام وتناهى في مجده وتعالى، لاحجته العيون فيما اجتلته بشرا كاملا يزيغ الضلال، صلى الله عليه. وهو من فوق علمه ما قد رأته رفعة في سؤونه وكمالا. فسبحان الذي أبرز من حضرة الامتنان ما يعزز عن وصفه اللسان، ويهر في تقول معاني الجنان، صلى الله عليه. انتشر منه في عالم البطون والظهور ما ملأ الوجود الخلق ينور، صلى الله عليه. فتبارك الله من إله كريم بشرتنا آياته في الذكر الحكيم ببشارة، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، صلى الله عليه. فمن فاجأته هذه البشارة وتلقاها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بحبك وبريدك واتمنى بوسيدك خدامك ومريدك يا جد الحسن. بحبك وبريدك واتمنى بوسيدك خدامك ومريدك يا جد الحسن. بحبك وبريدك واتمنى بوسيدك خدامك ومريدك يا جد الحسن. بحبك وبريدك واتمنى بوسيدك خدامك ومريدك يا جد الحسن. حبيبي محمد ما فيش زيه اثنين. حبيبي محمد ما فيش زيه اثنين. حبك ساكن قلبي بيزيد كل اثنين. جماله دلاله بتودي بجلاله. جماله دلاله
بترتب جلاله وتقعد كباله تشوفهم اثنين. بحبك وبريدك واتمنى مسيدك خدامك ومريدك يا جد الحسن يا حبيبي. بحبك ومريدك واتمنى مسيدك خدامك ومريدك جد الحسنين. بحبك ومريدك واتمنى مسيدك خدامك ومريدك يا جد الحسنين يا حبيبي. بحبك ومريدك واتمنى مسيدك خدامك ومريدك يا جد الحسنين. يا أجمل هدية هدية من رب البرية لكل دنيا نية يا جد الحسنين. ما هو انت قمرها وانت اللي منورها. ما هو انت قمرها وانت اللي منورها وفتح أسرها يا سيدي يا جد الحسنين يا حبيبي. بحبك ومريدك واتمنى مسيدك خدامك ومريدك يا جد الحسنين. بحبك ومريدك واتمنى مسيدك خدامك ومريدك جد الحسنين. ربت عيناي شوقا ولطيبة ذرفت عشقا فأتيت إلى حبيبي فغدايا قلب ورفقا. رقت عيناي شوقا ولطيبة ذرفت عشقا فأتيت إلى حبيبي فغدايا قلب ورفقا. صلي على محمد السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك يا حبيبي يا رسول الله. السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا حبيب الله. قلب بالحق تعلق وبغار حراء تعلق يبكي يسأل خالقه فأتاه الوحي فأشرق. قلب بالحق تعلق وبغار حراء تعلق يبكي يسأل خالقه فأتاه الوحي فأشرق. اقرأ اقرأ يا محمد السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله. السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك يا حبيبي يا حبيب الله. يا طيبة جئتك صابا لرسول الله محبا بالروضة سكنت روحي وجوار الهادي محمد. يا طيبة جئتك صابا لرسول الله محبا بالروضة
سكنت روحي وجوار الهادي محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله الله قمرون قمرون قمر سيدنا النبي قمرون وجميل 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 سيدنا النبي وجميل قمرون قمرون قمر سيدنا النبي قمرون وجميل 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 سيدنا النبي وجميل يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي كيف أشقى وفؤادي قد بدا بادي ظلام يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا وغضام وفؤادي قد بدا بادي الظلام بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وفى الهنا والدهر أنجز وعده والبشر أضحى لنا بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وفى الهنا بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وفى الهنا والدهر أنجز وعده والبشر أضحى لنا بشرى لنا نلنا المنى زال العلا وفى الهنا يا نفس وطيبي باللقاء يا عين قري أعينا يا نفس وطيبي باللقاء يا عين قري أعينا هذا جمال المصطفى أنواره لاحت لنا بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وفى الهنا والدهر أنجز وعده والبشر أضحى لنا بشرى لنا نلنا المنى زال العلا وفى الهنا مولاي صل
وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على الحبيب بك خير الخلق كلهم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. نبينا الأمير النهي فلا أحد أبر في قول لا منه ولا نعم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ومنذ علقت به هذه الدرة المكنونة والجوهرة المسونة، والكون كله يصبح ويمسي في سرور وابتهاج بقرب جهور إشراق هذا السراج، والعيون متشوقة إلى بروزه، متشوقة إلى التقاط جواهر كنوزه. وكل دابة لقريش نطقت بفصح العبارة معلنة بكمال البشارة. وما من حامل حملت في ذلك العام، وما من حامل حملت في ذلك العام إلا أتت بحملها بغلام من بركات وسعادة هذا الإمام. ولم تزل الأرض والسماوات متضمخة بعطر الفرح بملاقاة أشرف البريات وبرده بالعالم الخفاء إلى عالم الجهور، بعد تنقله في البطون والجهور. فأجهر الله في الوجود بهجة التكريم، وبسط في العالم الكبير مائدة التشريف والتعظيم ببروج هذا البشر الكريم. الله وسلم واشرب الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. فحين قرب وانوض هذا الحبيب أعلنت السماوات والأرضون ومن فيهن بالترحيب، وامطار الجود الإلهي على أهل الوجود التسج
وألسنة الملائكة بالتبشير للعالمين تعج. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. والقدرة كشفت حين هذا المستور ليبرز نوره كاملا في عالم الظهور نورا فوق كل نور صلى الله عليه. وأنفذ الحق حكمه على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة أن يحضر عند وضعه أمة تأنيسا لجنابها المسعود ومشاركة لها في هذا السماط الممدود صلى الله عليه. فحضرت بتوفيق الله سيدة مريم والسيدة آسية ومعهما من الحور العين من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية. فأتى الوقت الذي رتب الله على حضوره وجود هذا المولود فانفلق سبح الكمال من النور عن عمود وبرز حامد المحمود مذنا لله بالتعظيم والسجود. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد. يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك. أشرق الكون ابتهاجا بوجود المصطفى أحمد ولأهل الكون أنس يا رسول الله وسرور قد تجدد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك. فاطربوا يملا المثاني فهزار اليوم غرات واستضيء بجمال يا رسول الله وفاق في الحسن تفرد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك. ولنا
بشرى بسعد مستمر ليس ينفد حيث أوتينا عطاء جمع الفقر المؤبد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك ولربي كل حمد جل أن يحصره العاد إذ حبنا بوجود المصطفى الهادي محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا رسول الله يا ولد مرحبا بك بك نسعد مرحبا يا مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا يا مرحبا وبجاهي يا إلهي مرحبا جنوبا لك كل مقصد مرحبا يا مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا يا مرحبا ومدينة نجا سبيلي مرحبا كايبي نسعد ونرشد مرحبا 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 يا مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا 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 يا مرحبا أنا ربي بلنا بجاه مرحبا في جواري خير مقعد مرحبا 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 يا مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا 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 يا مرحبا ودينا نجا سبيلي مرحبا كايبي نسعد ونرشد مرحبا 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 يا مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا يا مرحبا أنا ربي بلنا بجاه مرحبا في جواري خير مقعد مرحبا
مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا يا مرحبا ربي بلغنا بجاهه يا الله بجواري غير مضاعي يا الله ربي اغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله وصلاة الله تغشى يا الله أشرف الرسل محمد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله وسلام مستمر يا الله كل حين يتجدد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله هنا طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الصبر علينا ما دعا لله داع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله طلع البدر علينا يا الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ولقد اتصف صلى الله عليه وآله وسلم من محاسن الأخلاق بما تضيق عن كتابته بطون الأوراق. كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا أولهم إلى مكارم الأخلاق سبقا صلى الله عليه وأوسعهم بالمؤمنين حلما ورفقا برا رؤوفا لا يقول ولا يفعل إلا معروفا له الخلق السهل واللفظ المحتوي على المعنى الجذب إذا دعاه المسكين أجابه إجابة
معجلة صلى الله عليه. وهو الأب الشفيق الرحيم باليتيم والأرملة، وله مع صلة أخلاقه الهيبة الغوية التي ترتعد منها فرائس الأقوياء من البرية، ومن نشر طيبه عطر الطرق والمنازل، بأربع ذكره تطيبت المجالس والمحافل صلى الله عليه. فهو صلى الله عليه وسلم جامع الصفات الكمالية والمنفرد بخلقه وخلقه بأشرف الخصوصية، فما من خلق في البرية محمود إلا وهو متلقى عن زين الوجود صلى الله عليه. أجملت في وصف الحبيب وشانه، وله العلا في مجده ومكانه، أوصاف عز قد تعالى مجدها أخذت على نجم السها بعنانه صلى الله عليه. وقد انبسط القلم في تدوين ما أفاده العلم من قول مولد النبي الكريم وحكاية ما أكرم الله به هذا العبد المقرب من التكريم والتعظيم والخلق العظيم صلى الله عليه. فحسن مني أن أمسك عنة الأقلام في هذا المقام وأقرأ السلام على سيد الأنام. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. لذلك يسن الختم كما يسن التقديم، فعليه أفضل الصلاة والتسليم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين، وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين. ولما نظم الفكر من درار الأوصاف المحمدية وقودا، توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعي فيه مشكورا وفعل فيه محمودا، وأن يكتب عملي في الأكمال المقبولة وتوجهي في التوجهات الخالصات والصلات الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعود ظافرة، وعلى باب عزة تحط الرحال فتعشاها منه الفيوضات الغامرة، نتوجه إليك بأصرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين، أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودعي أمانتك وحفيظ سرك وحامل رايتك دعوتك الشاملة، العبد الأكبر المحبوب لك والمحصص بشرف الأفخار في كل موطن من مواطن الكرب ومدحر قاسم إمدادك في عبادك وشاكي كوش إرسالك لأهل ودادك سيد الكونين وأصرف الثقلين على عبد المحبوب الخالص المحسوس منك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة اضطرابه من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جاهد النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركتنا وسكنتنا بعين عنايتك، وأن تحفظنا في جميع أطوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحسين وكايتك، وأن تبلغنا من شرب القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية أعمالنا، وتتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا
وأعمالنا وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طرات اتباعه من السالكين ولحقك وحقه من المعدين ولأهدك من الحافظين. اللهم إن لنا عطمعا في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا ودنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تغيبنا. آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بما سأل والمعمل بما عمل وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووازره ووالاه والله وأم بركته وشريف وجهاته أولادنا ووالدينا وأهل قدرنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات وآدم راية الدين القويم في جميع الأقطار منشورة وأمع الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنا وصورا واقصف اللهم قربة المكروبين واقضي دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واكفي شر المعتدين والظالمين واقصد العدل بولاة الحق في جميع النواحي والأقطار وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا رب في الحسن الحسين من جميع البلايا واجعلنا يا رب في الحسن الحسين من جميع البلايا واجعلنا يا رب في الحسن الحسين من جميع البلايا وفي الحرز المكين من الذنوب والخطايا وعدمنا في العمل بطاعتك والصدق في خدمتك قائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين وختم لنا منك بخير أجمعين وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. فاتحة أن الله يغفر الذنوب ويستر عيوب ويتقبل من الجميع. سر الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang kami hormati
yang kami muliakan para tokoh agama, guru-guru kami, serta orang tua kami, wabil khusus yang kami hormati dan kami muliakan tamu kita Al-Mukarram Al-Habib Hamid bin Abdullah As-Segaf dari Pasuruan, Jawa Timur. Yang kami hormati Bapak Camat Tanjung Redep. Yang kami hormati Bapak Kapolsek Tanjung Redep. Yang kami hormati Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Berau beserta staf. Yang kami hormati pimpinan atau manajer PT Berau Coal atau yang mewakili. Yang kami hormati Kepala KUA Kecamatan Tanjung Redep. Yang kami hormati Bapak Lurah Tanjung Redep. Yang kami hormati dan kami muliakan Al-Habib Muhammad Husain Al-Jufri SE. Beliau adalah anggota DPRD Kabupaten Berau yang alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita insyaallah. Yang kami hormati pimpinan serta jamaah Majelis Taklim Ratibul Haddad ataupun Ratibul Atas. Dan yang kami hormati seluruh takmir masjid serta seluruh jamaah Masjid Al-Falah. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita dikumpulkan di tempat yang insyaallah penuh kemuliaan dan keberkahan untuk kita malam ini. Salawat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat serta pengikut beliau hingga akhir zaman. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka acara kita pada malam hari ini dengan membaca Ummul Quran surat Al-Fatihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Acara kedua yaitu pembacaan ayat suci Al-Qur'an yang insyaallah akan disampaikan oleh Al-Qari Al-Ustaz Bapak Ma'ruf. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul. Afa in mata aw qutilan qalabtum
ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah pembacaan ayat suci Al-Quran yang tadi disampaikan oleh Al-Ustadz Al-Qori Bapak Ma'ruf. Dan insyaallah kita yang mendengarkan maupun yang membacakan ayat suci Al-Quran tadi mendapatkan berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Acara selanjutnya yaitu kata sambutan dari Ketua Panitia atau Takmir Masjid Al-Falah yang dalam hal ini akan insyaallah akan disampaikan oleh Bapak Haji Sugeng Wiono. Kepada beliau dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang terhormat Bapak Ustadz Al-Muharram Habib Hamid bin Abdullah Asegaf dari Pasuruan, Jawa Timur,
yang terhormat Bapak Camat Kecamatan Tanjung Redep, yang terhormat Bapak Kapolsek Tanjung Redep, yang terhormat Bapak KUA Tanjung Redep atau yang wakili, yang terhormat Bapak Lurah Tanjung Redep, yang terhormat pimpinan manajemen PT Brokol atau yang mewakili, yang terhormat Kepala Dinas Pariwisata Berau yang mewakili, yang terhormat Bapak Habib Jamaluddin Fahmi Al-Jupri, pimpinan Majelis Taklim Rabitul Hadat, yang terhormat Bapak Habib Husin Al-Jupri SE, beliau adalah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Berau. Yang kami hormati Bapak kita, orang tua kita, Bapak Dr. Andes Haji Dato atas sebagai penasihat kami. Yang kami hormati para guru-guru agama, tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, serta Bapak Ibu sekalian dan para panitia takmir Masjid Al-Falah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat izin rahmat barokah serta hidayah dan inayahnya jualah sehingga kita bisa bertemu dan hadir di tempat yang mulia ini dalam acara pelaksanaan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di tempat ini. Tak lupa juga kemudian selawat serta salam semoga tetap dilimpahkan Allah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW berserta keluarganya, sahabat-sahabatnya, para penerus perjuangannya, dan kepada kita semua sebagai pengikutnya yang setia. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin hadirat yang kami hormati, kami mewakili panitia peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW dan mewakili seluruh takmir Masjid Al-Falah. Dalam ini kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang telah hadir dalam peringatan Maulid Nabi ini. Bapak Ibu sekalian, selain kehadiran kita semua untuk memeriahkan acara ini, tentunya sekaligus kita akan mencari ilmu yang mana kita nanti dapat kita dengarkan petuah-petuah, petunjuk-petunjuk dari Bapak Ustadz Habib Hamid bin Abdullah Assegaf dalam menyampaikan tausiahnya nanti. Untuk itu kepada beliau sebelumnya kami ucapkan terima kasih. Kemudian dalam kesempatan ini tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada jamaah Masjid Al-Falah, kepada pimpinan PT Brokol dan Kepala Dinas Pariwisata serta jajarannya, serta kepada semua pihak yang telah berpartisipasi memberikan bantuan moral maupun material kepada kami. Sehingga acara ini dapat kami terselenggarakan dengan sebaik-baiknya. Atas bantuan Bapak Ibu sekalian,
Kemudian kami mohon maaf atas pelayanan kami apabila dalam pelayanan kami kepada Bapak Saudara sekalian ada kekurang nyamanan serta apabila ada tutur kata kami dalam menyampaikan sambutan dan tidak berkenan di hati hadirin semuanya, sekali lagi kami mohon dimaafkan. Dan akhirnya marilah kita ikuti dengan seksama tausiah yang akan disampaikan Bapak Habib Hamid bin Abdullah Asegaf. Semoga bermanfaat di dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya yaitu kata sambutan dari Bapak Camat Kecamatan Tanjung Redep kepada Bapak Camat Tanjung Redep, dipersilahkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wala quwata illa billahil azim. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, terlebih dahulu mari kita panjatkan puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada saat ini memberi suatu nikmat yang utama, nikmat iman, nikmat Islam, yang lebih utama adalah nikmat kesehatan. Karena tanpa kesehatan insya Allah kita tidak hadir di tempat ini. Sehat itu ada dua, ada fisik, ada mental. Alhamdulillah dalam kesempatan ini masalah mental kita alhamdulillah sehat walafiat sehingga kita bisa menghadiri bersilaturahim melaksanakan acara Maulidur Rasul pada malam hari ini. Yang saya hormati, saya buka catatan dulu ini karena nama Habib ini cukup panjang. Al-Habib Hamid bin Abdullah As-Sagaf dari Pasuruan sebagai penceramah kita pada malam hari ini. Yang saya hormati, selawas jadi camat ini sering beberapa saat beliau ceramah saya sambutan camat, yaitu Al-Ustadz Habib Jamaluddin Fahmi bin Muhammad Al-Jufri. Yang saya hormati Ketua Takmir Masjid yang beserta seluruh jajaran pengurusnya, yang saya hormati Bapak Ibu, Bapak Lurah Tanjung Redep mungkin juga hadir, Bapak Kapolsek tadi disampaikan juga hadir, Bapak tokoh agama, tokoh masyarakat yang hadir dalam kesempatan ini, orang tua kita juga Bapak Haji Dato M. Atas. Beliau ini kebetulan mantan camat tahun 70-an. Dan saat ini sebagai sekcam, saya kebetulan camat, Pak sekcamnya ini putra beliau, apa namanya, Pak Alam, Nur Alam. Bapak Ibu yang saya hormati, dalam kesempatan ini kegiatan rutin yang selalu kita laksanakan, baik itu tahun baru, Muharram, pada bulan Maulid, kemudian pada Isra Mi'raj, rutinitas seperti ini kita laksanakan. Dan ini sangat bagus dan saya selaku camat memberikan apresiasi terhadap kegiatan ini yang kaitannya satu silaturahim, yang kedua kaitannya dengan talabul ilmi faridatun ala kulli muslim, menambah ilmu pengetahuan bagi kita. Nah, sehingga kalau ilmu ada, ilmu banyak, sehingganya kita bisa aktif meningkatkan apa namanya aktivitas khususnya di dalam beragama ini. Tidak hanya aktif beribadah,
aktif mungkin menyumbang, aktif berselawat, zikir dan sebagainya. Itu sebabnya gara-gara kita menuntut ilmu. Kira-kira mungkin demikian poinnya. Bapak Ibu yang saya hormati selaku camat kota Tanjur Dep, tugas camat itu secara umum ada 3, bidang pemerintahan, bidang pembangunan, bidang kemasyarakatan. Nah, pada malam hari ini yang berkenaan dengan bidang kemasyarakatan. Nah, saya sangat mengapresiasi kegiatan ini, karena kalau masyarakat yang ada dalam warga kota yang terdiri 67.135 warga, 6 kelurahan dan 130 RT ini ada mantap, senang menuntut ilmu, pengajiannya mantap, insya Allah kota akan aman, tertib. Nah, kaitannya Pak Ustadz ini akan menyampaikan berkenaan dengan kebersihan. Tidak, yang jelas hal-hal yang berkenaan dengan kebersihan hati, baik itu memperbanyak salawat, zikir dan lain sebagainya, serta amaliyah ibadah yang lainnya nanti akan diuraikan dalam sirah nabawiyah, nanti akan dibahas. Nah, sehingga dampak-dampak itu kita aktif, jamaah kita lebih banyak, makmurkan masjid, makmurkan TPA dan lain sebagainya, dan juga kajian-kajian tematik lebih kita tingkatkan. Tidak hanya mungkin masjid kita bagus, seremonial yang rame-rame ini sekali-sekali saja, ya paling tidak walaupun tidak sebanyak ini, aktivitas rutin di kemasjidan ini bisa konsisten. Namun demikian saya juga pantau dan saya kebetulan sering mampir di masjid ini, rasanya dia ada punya kegiatan tematik ya, walaupun tidak setiap hari, rasanya seminggu ada beberapa kali. Ini alhamdulillah kegiatan-kegiatan seperti ini yang perlu kita galakkan, hasil daripada kita mendengarkan ceramah ini. Nah, poinnya adalah ceramah ini mari pertama kita dengarkan, yang kedua kita renungkan atau camkan, yang ketiga kita praktekkan walaupun tidak seluruhnya. Nanti secara teknis kan Ustadz, nanti kalau saya pertama saya tidak kuasai ilmu teknisnya ini, saya akan memberikan dari sisi motivasi saja. At-tuhuru satrul iman, kebersihan adalah bahagian daripada iman. Taharah itu kan kebersihan. Nah, saya selaku camat kaitannya dengan kebersihan ini, kalau Ustadz atau Habib ini akan menyampaikan dari sisi mungkin mentalitas, kalau saya dari fisikal. Paling tidak kita sebagai warda atau lingkungan masjid ini atau lingkungan RT, lingkungan kelurahan, bagaimana lingkungan kita ini bisa bersih. Sehingganya kalau lingkungan bersih, pribadi bersih, kota bersih, sehingga itulah yang disebut dengan namanya moto kota itu Tanjur Dep Kota Sanggam. Indah tertata, sanggam dilihat. Nah, itu demikian poinnya. Lebih kurangnya saya mohon maaf, mungkin belum dikenalkan ya, tadi kan tidak disebut. Nama saya ini adalah Sahrani. Nah, di Samarinda itu ada rumah sakit provinsi yang mirip dengan nama saya. Rumah Sakit Abdul Wahab Sahrani, itu nama mantan gubernur. Nah, kalau saya Sahrani, kalau agak dipanjangkan lagi sedikit, Haji Sahrani bin Ahmad Sarjana Hukum, camat kota yang baru sebulan 5 hari. Nah, gitu poinnya. Mengkoordinasikan warga ini. Tapi saya sering bukan ceramah ya di musim Maulid ini, pokoknya ada undangan sampai tiga semalam ini tiga undangan, 3 masjid. Cuman yang saya prioritaskan yang datang ada suratnya, ya itu yang kami datangi. Tadi malam saya di Masjid Royatul Ikhlas, cuma mendengar saja, mendengar ceramah dari Habib yang menyampaikan malam tadi. Banyak hikmah yang kita dapatkan dalam kegiatan itu. Sorban Habib putih dan bersih. Cukup sekian dan terima kasih. Tapi itu kan kada cuma ulu-ulu, memang bujur kan sidin putih bersih. Jadi itu sorban Habib putih dan bersih. Cukup sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk Bapak Camat atas sambutannya. Sebelum kita beranjak ke acara inti yang akan insyaallah kita akan sampaikan berkenaan dengan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1441 Hijriah yang insyaallah akan dilaksanakan pada hari Senin atau malam Selasa tanggal 18 November 2019 pukul 19.30 ba'da Isya
penceramah yaitu Al-Mukarram Al-Habib Muhammad Bakir bin Mustafa Al-Jufri dari Probolinggo, Jawa Timur. Bertempat di Masjid Jami Al-Badar, Jalan Yosudarso, Tanjung Redep, Berau. Demikian undangan ini disampaikan, mudah-mudahan hati dan diri kita dimudahkan untuk hadir di peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW di Masjid Al-Badar. Beranjak ke acara selanjutnya yaitu acara inti hikmah peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW yang insyaallah akan disampaikan oleh Al-Mukarram Al-Habib Hamid bin Abdullah As-Segaf dari Pasuruan, Jawa Timur. Kepada Al-Mukarram Al-Habib Hamid bin Abdullah As-Segaf dari Pasuruan, Jawa Timur, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, lakal hamdu syukran wa lakal mannu fadlan wa anta rabbuna haqqan wa nahnu abiduka riqqan wa anta lam tazal lidhalika ahla. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahil babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wala hawla wala quwata illa billah. Hadratul muhtaramin, para hadirin hadirat, wabil khusus para habaib, para kemudian juga Pak Camat dan juga Takmir Masjid Al-Falah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita hadir di majelis Maulid ini tiada lain karena panggilan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan untuk menunjukkan cinta kita kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsi, beliau kalau di majelisnya pernah ketika datang tamu, orang-orang yang datang di majelis maulidnya Al-Habib Ali, maka beliau menyambut ahlan wa sahlan, antum duyufu Rasulillah, kalian ini semuanya adalah tamunya Nabi Muhammad SAW. Meskipun kita diundang sama Masjid Al-Falah, tapi hakikatnya yang ngundang kita adalah Nabi Muhammad SAW. Dan Habib Ali mengatakan wal ma'idatu ma'idatu Rasulillah, dan jamuan yang kalian makan ini adalah jamuannya Nabi Muhammad SAW. Meskipun disiapkan oleh panitia, tapi pada hakikatnya jamuan ini dari Nabi Muhammad SAW. Maka enggak bakal rugi dan enggak bakal menyesal orang yang cinta terhadap Nabi dan menghadiri maulidnya Nabi Muhammad SAW. Karena cinta terhadap Nabi ini enggak ada terukur dengan uang. Nabi Muhammad itu sangat tinggi syafaatnya. Orang yang ngelihat Nabi Muhammad aja ya cuma ngelihat, meskipun cuma 5 detik, meskipun cuma 1 detik, maka langsung distempel dia nggak bakal masuk neraka. Jangankan melihat Nabi, melihat orang yang pernah melihat Nabi Muhammad. Siapa yang pernah melihat Nabi? Sahabat. Nggak ngelihat Nabi tapi ngelihat sahabat, maka langsung distempel dia tidak bakal masuk neraka. Katanya Nabi Muhammad, la yadkhulun nar rajulun ra'ani aw ra'ah man ra'ani. Gak bakal masuk neraka orang yang pernah melihat saya. Aw ra'ah man ra'ani, atau pernah melihat orang yang pernah melihat saya. Gak pernah melihat Nabi Muhammad tapi pernah melihat orang yang pernah melihat Nabi Muhammad, langsung gak bakal masuk neraka. Meskipun cuma tengah-tengah tidur Nabi Muhammad lewat, dilihat 5 menit aja, 5 detik, setelah itu tidur lagi,
langsung dapat stempel aman dari neraka. Saking besarnya daripada syafaatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atau ngelihat sahabat ya, itu juga bakal dapat aman, tidak bakal masuk neraka. Dulu ketika orang mau berangkat perang, itu dicari orang yang pernah melihat Nabi Muhammad, cari sahabat. Karena sahabat makin lama makin dikit, maka dicari. Kalau dapat baru berangkat perang. Cari orang yang pernah melihat Nabi. Akhirnya waktu perang mereka menang. Kenapa? Karena berkatnya orang yang pernah melihat Nabi Muhammad. Terus bertahun-tahun sampai sahabatnya habis. Orang yang melihat Nabi habis. Sampai dicari-cari, nggak dapat, habis sahabatnya. Maka dicarilah orang yang pernah melihat sahabat. Ada nggak dulu yang pernah melihat sahabat? Oh ada. Ayo ini ajak perang. Maka mereka menang perang gara-gara pernah melihat orang yang pernah melihat sahabat. Pernah melihat orang yang pernah melihat Nabi Muhammad. Oleh karena itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu manusia, karena sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khuluqan wa hal. Nabi Muhammad itu paling bagus akhlaknya dan postur tubuhnya. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, kalau ada orang kenal dengan Nabi, mendengar Nabi, langsung cinta dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang sampean di sini bawa HP, iya. Ada nggak gambarnya Nabi Muhammad di HP sampean? Nggak ada, iya. Tapi kita beriman sama Nabi Muhammad. Karena sallallahu alaihi wasallam laisa bitawilil ba'in walal qasir. Nabi itu postur tubuhnya tinggi. Kemudian juga tidak terlalu tinggi. Sekiranya kalau beliau dengan para sahabatnya, maka Nabi yang paling tinggi. Dan Nabi Muhammad SAW itu betul-betul indah matanya. Wa kana sallallahu alaihi wasallam sawa'us sadri wal batni. Antara dada dan perutnya ini lurus. Perutnya enggak melembung. Dan Nabi Muhammad SAW itu ya, kemudian ubannya Nabi juga sedikit, sampai dihitung oleh Anas bin Malik, la tazidu an isrin sya'rah. Ubannya Nabi Muhammad itu enggak lebih dari 20 helai. Ubannya Nabi Muhammad enggak lebih daripada 20 helai. Dan dilihat sama Anas bin Malik, ternyata ubannya Nabi ada di rambut bagian sini ya. Kemudian di anfaqah, di bawahnya bibir. Kemudian ada sebagian sedikit di atasnya Nabi Muhammad sini, bagian kepala bagian atas ada sedikit ubannya. Ada riwayat juga yang mengatakan 13, sedikit Nabi Muhammad ubannya. Dan betul-betul karena sallallahu alaihi wasallam abyadul launi musyarraban bihumra. Nabi itu warna kulitnya putih, musyarraban bihumra, putih kemerah-merahan. Nah, sekarang kita hadir majelis maulid ini, hendaklah kita mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad itu Pak pernah pakai pakaian yang berwarna putih, pernah juga pakaian yang berwarna hitam, pernah pakai pakaian yang berwarna hijau, pernah juga yang berwarna merah, kemudian juga pernah habaroh. Habaroh itu yaitu muhabbar, yaitu warna yang di situ ada garis-garis warna yang lainnya, ada warna kombinasi. Nah, ini 5 warna. Jadi sampean kalau mau pakai pakaian, maka cari warna yang pernah dipakai oleh Nabi Muhammad. Warna putih ya. Kemudian warna merah, warna hitam, hijau, dan juga muhabbar. Kemudian Nabi Muhammad SAW pernah makan kambing, makan unta, daging unta pernah, ayam juga pernah. Tapi ikan belum pernah Nabi. Tempe apalagi. Dan Nabi Muhammad SAW
itu juga punya kendaraan, pernah naik kuda, naik unta, juga pernah naik himar, keledai. Ini kita tiru sunnahnya Nabi Muhammad. Dan Nabi duduknya sebagaimana bapak-bapak ya, atau mungkin sebagian ibu-ibu duduknya bersila. Karena aksar julusi sallallahu alaihi wasallam ya, banyaknya duduknya Nabi. Nabi itu duduknya kalau enggak bersila, maka duduknya dengan dua kakinya diikat dengan tangan. Apa bahasanya sini? Iya. Jadi kalau atau dengan dua lututnya diikat dua tangan ini tadi. Nah, itu salah satu duduknya Nabi Muhammad. Nah, kita tiru sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan kepada kita jalan adab, jalan menuju surga, memberitahukan kepada kita bagaimana kita menghormati orang tua. Karena ajarannya Nabi, seorang anak menghormati ayah ibunya. Karena ajaran Nabi, seorang tetangga menghormati tetangganya. Karena ajaran Nabi, seorang nggak berani mendolimi orang lain. Sampean kalau mau berangkat, ya anaknya sampean kalau mau berangkat ke sekolah, sebelumnya cium tangan apa enggak sama sampean? Oke, salaman dulu, ya. Kalau di luar negeri enggak ada. Kenapa? Lihat, ini ajarannya Nabi Muhammad. Saya kemarin acara Hari Santri ya itu di Hong Kong. Di Hong Kong bukan ceramah ke orang Hong Kong, tapi orang Indonesia yang ada di Hong Kong. Itu rata-rata yang kerja di sana itu banyak yang rawat orang tua. Orang tua umur 60, 70 tahun, 80 tahun itu dirawat, Pak. Nah, anaknya mana? Anaknya lagi sibuk kerja. Nanti seminggu sekali ngelihat. Kalau di Indonesia ada orang tua, bapak, ibu, maka yang rawat siapa? Apa? Anaknya. Tapi kalau situ di Hong Kong enggak. Yang rawat nanti kalau enggak ditaruh di panti jompo, maka nanti manggil pembantu suruh ngerawat anak orang tuanya. Terus tinggal sendiri, enggak mau bareng berkeluarga. Dikasih apartemen sendiri, itu ibunya atau bapaknya sendiri. Bahkan anaknya ini tanda tangan. Kalau umur 70 tahun, 80 tahun sudah sakit, anaknya tanda tangan, ahli warisnya tanda tangan supaya orang tuanya disuntik mati. Disuntik mati. Kalau dalam Islam bunuh ini. Baik, kalau dalam Islam ini namanya bunuh. Lihat kalau semua agama Islam, jangankan merawat orang tua, jangankan memberi sesuap makan kepada orang tua, melihat aja kepada orang tua dengan pandangan kasih sayang, itu ditulis baginya hajjah mabrur makbul, ditulis baginya haji yang makbul dan juga mabrur. Man nadharah ila ummihi nadra rahmah, orang yang memandang kepada ibunya dengan pandangan kasih sayang, maka ditulis baginya haji yang diterima dan mabrur. Katanya sahabat, wa in ra'a fil yawmi ahmarrah. Bagaimana Rasulullah kalau melihat sehari 100 kali? Maka katanya Nabi, wa in ra'a fil yawmi alaf marrah. Meskipun melihat sehari semalamnya 100.000 kali. Ini disuntik mati. Bayangin. Taunya dari mana? Dari pembantunya. Heran. Ini anaknya kok tahu? Ini besok bapak saya, ibu saya meninggal. Dikasih tahu. Kok bisa tahu besok meninggal? Ternyata mereka sudah tanda tangan. Besok bakal disuntik mati. Lihat agama Islam. Kadang-kadang kita jauh berangkat umroh, tujuannya untuk apa? Ngelihat Ka'bah. Padahal ngelihat orang tua ibu itu pahalanya lebih besar daripada mandang Ka'bah. Kadang-kadang kita jauh-jauh berangkat umroh, tujuannya untuk mencium Hajar Aswad. Padahal mencium keningnya ibu itu pahalanya lebih besar daripada mencium Hajar Aswad. Man qabbala baina ainai ummihi kanat lahu fidaan minan nar. Orang yang mencium di antara dua matanya ibunya, kanat lahu fidaan minan nar, maka itu sebagai pembebas dari api neraka.
Ini pentingnya kalau berbakti sama orang tua. Kalau dalam Islam, selama ibu saya hidup, maka saya punya ladang pahala. Jangan sampai ibu saya ini meninggal. Kalau sudah meninggal, saya cari lagi kemana? Nggak bisa. Mau mandangi siapa? Mandangin istri. Akhirnya pikirannya macam-macam kalau pandang istri. Lihat, ini dalam agama Islam. Oleh karena itu Nabi Muhammad mengajarkan kepada kita semua adab. Qad ballaghtar risalah. Nabi Muhammad sudah menyampaikan daripada pesan-pesannya dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita amalkan ajarannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga yang paling disenangi adalah pekerjaan yang paling disukai oleh Nabi adalah at-ta'allum wa ta'lim, yaitu belajar dan mengajar. Ya. Belajar dan mengajar ini adalah pekerjaan yang paling disukai oleh Nabi Muhammad. Sekarang kita lihat banyak anak-anak yang sudah kelas SMA, masuk kelas 3 SMA tapi nggak ngerti tentang rukunnya wudhu, syaratnya wudhu, nggak ngerti tentang hukum jual beli. Yang penting anaknya dia pinter sekolah, tapi kadang-kadang bapaknya nggak peduli. Anaknya ini bisa sholat atau enggak, bisa baca Quran atau enggak peduli. Yang penting dia sekolahnya hebat, yang penting dia bisa mencari uang, tapi nggak tahu uang yang dicari apakah halal atau haram. Padahal Pak, kalau kita ajari anak kita didik di madrasah atau di pondok misalnya, maka sampai ini sebetulnya invest untuk jangka panjang. Kalau sampai invest kelapa sawit, umurnya kelapa sawit cuma 30 tahun. Tapi kalau mendidik anak dengan ilmu agama, ini investasi bukan untuk 30 tahun, ratusan tahun, bahkan mungkin ribuan tahun. Pertama, ketika kita hidup, anak kita bakal berbakti kepada kita, adab dengan kita. Kemudian ketika meninggal, maka hasanat mengalir kepada kita. Al-Habib Ali bin Hasan Al-Attas, Al-Habib Ali bin Hasan Al-Attas dalam kitabnya Al-Qirtas Sarah Ratibul Attas, beliau menceritakan dahulu ada orang kana musrifan ala nafsi, ada orang yang dia boros punya dosa. Di mana ada dosa, di situ ada dia. Banyak maksiatnya. Kemudian dia punya anak yang umurnya 3 tahun. Sampai umurnya 3 tahun, bapaknya yang ahli maksiat ini meninggal. Meninggal dikubur, maka disiksa di kuburan siang malam. Al jaza min jinsil amal, balasan itu sesuai dengan amalan. Kalau karena di dunianya siang malam maksiat, maka di kuburan juga disiksanya siang malam. Disiksa siang malam di kuburan. Dapat setahun, maka anaknya berumur berapa? 4 tahun. Anaknya umur 4 tahun sama ibunya dibawa kemana? Dibawa ke mall? Enggak. Dibawa ke pasar? Enggak. Dibawa ke ustadz guru ngaji. Masih 4 tahun, nggak bisa baca Al-Fatihah, nggak bisa baca Quran. Dibawa ke guru ngaji, diajarin sama guru ngajinya. Pertama diajarin apa? Baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo coba ngomong. Bismillahirrahmanirrahim. Anaknya tertati-tati. Coba dilatih. Bismillahirrahmanirrahim. Akhirnya anaknya berhasil mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Setelah anaknya mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, maka Allah memerintahkan kepada malaikat yang ada di kuburan yang menyiksa bapaknya, angif, supaya berhenti, jangan disiksa lagi bapaknya. Kenapa? Katanya Allah, saya malu menyiksa seorang hamba yang anaknya itu berzikir kepada saya.
Saya malu menyiksa seorang hamba yang anaknya berzikir kepada saya. Ini anak tadi menjadi sebab bapaknya tidak disiksa karena dia membaca apa? Basmalah. Bagaimana kalau anaknya sampean bukan baca basmalah, 30 juz tadi yang dibaca? Bagaimana kalau hafal Al-Quran, bukan dibaca, tapi dihafalkan Al-Quran? Bagaimana kalau anak kita bangun madrasah? Bagaimana kalau anak kita bangun pondok? Bagaimana kalau anak kita punya karangan banyak kitab? Bagaimana kalau anak kita punya murid yang tersebar? Maka setiap hari ayahnya ini kalau punya dosa, itu yudhibnas sayiat. Setiap hari dosanya tambah kurang, tambah kurang, tambah kurang, tambah kurang. Sampai dosanya bersih. Kalau sudah dosanya bersih, masih ditransfer sama anaknya, maka yurfa'na darajat, akan meninggikan derajatnya. Makin tinggi, makin tinggi, makin tinggi. Sehingga bapaknya nanti ketika di kuburan, dibangkitkan dari kubur, dia bisa-bisa jadi makomnya wali dia. Padahal dulu mungkin ahli maksiat di dunia, tapi ketika dibangkitkan jadi wali. Kenapa? Karena dengan amalnya anak soleh. Oleh karena itu, jangan sampai anak kita ini nggak ngerti ilmu agama, nggak ngerti tentang adab sama orang tua. Kita ajari. Ya, kalau semua sekolah maka diajarin, jangan hanya cuma baca Al-Quran. Oh, anak saya sudah hatam Al-Quran, sudah tutup, sudah nggak ngaji lagi. Diajarin, jangan sampai seperti itu. Supaya baca kitab fikih, supaya belajar hadis, ya, dan juga belajar ilmu yang lainnya. Ini pentingnya belajar ilmu agama. Dan Nabi Muhammad SAW itu sangat sayang kepada kita, sangat cinta terhadap umatnya, betul-betul memikirkan gimana keadaan umatnya. Yang dipikiri oleh Nabi Muhammad adalah tentang umatnya. Sampai Nabi Muhammad itu siap berkorban untuk umatnya. Karena orang yang cinta harus siap berkorban. Kalau cinta nggak berkorban, itu namanya pembualan. Namanya pembualan. Sampean cinta apa enggak sama istri? Cinta? Cintanya berapa persen? Hah? Berapa persen? 70. Waduh, terlalu jujur. Hah? Cintanya berapa, Pak? Sama istri? Hah? Berapa, Pak? Berapa persen, Pak? Berapa persen? 100% katanya. Coba kita cek betul-betul jujur atau cuma pembualan. Nabi Muhammad itu cinta sama umatnya. Saking cintanya pernah didatengin sama malaikat Israel. Katanya Nabi Muhammad, ya Israel, ji'ta zairan am qabidon. Wahai malaikat Israel, kamu datang lagi ziarah atau mau mencabut nyawa saya? Katanya malaikat Israel, saya datang untuk mencabut nyawamu wahai Nabi Muhammad. Maka ketika Nabi dicabut nyawanya, Nabi Muhammad merasakan sakitnya sakaratul maut, sangat sakit sekali. Sampai disebutkan dalam hadis, la darbatu alfi saifin ahwan min sakaratul maut. 1000 tusukan pedang itu lebih ringan daripada sakitnya sakaratul maut. Ya, sampai ditanya Nabi Allah Idris, ya, itu ditanya ketika merasakan sakitnya sakaratul maut, itu seperti katanya dikuliti, ya, dikuliti secara hidup-hidup. Jadi sampean kalau kepingin tahu rasanya sakit sakaratul maut, sampean ambil pisau, ya, sampean buka, ya, tarik
kulitnya sampean krak, nah kayak gitu. Tapi bakalan nggak ada yang coba di rumahnya. Nah, sampai-sampai disebutkan ya, ini sampai katanya ulama, kalau ada orang disiksa di sakaratul maut maka cukup sebejat-bejatnya orang, sebanyak dosanya apapun, kalau dia melakukan suatu dosa maka cukup dihukum di sakaratul maut. Belum waktu di kuburan, belum waktu di neraka, belum waktu di padang mahsyar, sakitnya sakaratul maut sudah cukup. Ketika Nabi merasakan sakit sakaratul maut, betul-betul sakit Nabi Muhammad. Ini Nabi. Kemudian juga Nabi yang lain merasakan sakitnya sakaratul maut. Oleh karena itu kita setelah sholat hendaklah berdoa, Allahumma hawwin alaina fi. Nah, ini Nabi ini ketika ngerasakan sakitnya sakaratul maut, maka beliau tanya kaget, yang dipikiri apa? Umatnya. Tanya sama malaikat, apakah nanti umatku bakal merasakan seperti yang aku rasakan? Iya katanya. Oh, kalau begitu katanya Nabi Muhammad, biarkan saya menanggung setengah sakitnya sakaratul maut dari umatku. Jadi kalau 100% sakitnya umatnya Nabi Muhammad, itu 50% sakitnya sakaratul maut itu ditanggung oleh Nabi Muhammad. Saking cintanya Nabi Muhammad. Itu namanya cinta. Nggih. Berarti sampean kalau cinta sama istri siap nanggung sakitnya sakaratul maut. Nggih. Mau yang cinta tadi? Hah? Yang mengucapkan cinta kuat 100%, kira-kira mau nggak berdoa, ya Allah biar sakitnya sakaratul maut istri saya, biar saya yang nanggung. Mau sampean? Iya. Kalau mau nanti saya Al-Fatihai. Mumpung doanya orang musafir itu mustajab, iya. Karena ada 3 doa yang nggak ditolak, iya. Doa ibu kepada anak, salah satunya adalah musafir sampai pulang. Nah, mumpung doa saya mustajab. Ada nggak yang cinta 100%? Saya doakan supaya nanti sakitnya sakaratul maut, istrinya dia yang nanggung. Ini daripada cintanya Nabi Muhammad terhadap umatnya. Oleh karena itu, di dunia ini kita cuma sebentar. Likulli syai'in hasadun. Wa asadu ummati ma baina sittin ila sab'in. Segala sesuatu ada masa panen, dan masa panennya umatku antara 60 sampai 70. Antara 60 sampai, kalau sampean umurnya 80 selamat berhari, sampean dapat bonus 10 tahun. 100 tahun. Iya. Kemarin saya sama Habib Alwi bin Syihab, beliau memberitahu bahwa ada kabar kira-kira sebelumnya 1 hari yang lalu, ya. Kalau sekarang kira-kira 5 hari yang lalu, di Yaman ada orang meninggal umurnya 137 tahun. Di daerah Mahro atau yang lainnya, itu umurnya 137 tahun. Terus sampean mau umurnya sampai berapa? Umurnya ada yang mau umurnya 100 tahun? Ada? Hah? Mau umurnya 100 tahun? Iya, Pak, mau umurnya 100 tahun. Katanya mau umur panjang. Karena orang itu kalau umurnya dia sudah tua, maka dia bakal kembali lagi seperti anak kecil. Anak itu kalau kecil dia disuapi sama ibunya. Kemudian mau kemana-mana digendong, kemudian pakai popok, pakai pempes. Nanti kalau tua, umur 90 tahun, 80 tahun, 100 tahun, nanti bakal kembali lagi seperti anak kecil, seperti dia belum mumayyiz. Pakai popok yang double XL. Iya, setelah itu sudah makan, iya, pikun dia, dibilang belum makan. Kemana-mana digendong.
Nah, jadi umur itu nggak perlu panjang-panjang, yang penting adalah berkah umurnya. Oleh karena itu Nabi berdoa apa? Setelah sholat, Allahumma inni a'udzubika minal jubni. Ya Allah, saya berlindung kepadamu dari rasa takut. Wa a'udzubika an uradda ila ardalil umur. Dan saya berlindung kepadamu supaya tidak kembali ke keadaan yang paling jelek. Apa maksudnya katanya ulama? Kembali ke keadaan yang paling jelek, yaitu orang kalau sudah tua, sebagian orang tua, enggak semuanya, itu dia kembali seperti belum mumayyiz. Ya, seperti anak yang belum mumayyiz. Mumayyiz itu hanya akul wahda wa syarab wahda. Sekiranya makan, minum sama istinja cebok sendiri. Seperti anak yang belum umur 7 tahun. Lah Nabi berlindung daripada itu, sehingga Nabi sendiri ketika meninggal umur 63 tahun gak ada sifat seperti itu, gak ada sifat seperti anak kecil. Karena Nabi setelah berdoa selalu membaca wa a'udzubika an uradda ila ardalil umur. Oleh karena itu umur itu nggak perlu panjang-panjang, yang penting berkah. Kemudian kalau kita sudah pindah alam, maka nanti kita bakal masukin kuburan. Ya, harus tadakkar yaumal maut, kita harus ingat hari kematian kita. Karena orang semakin lupa dengan kematian, maka semakin besar keinginannya, semakin besar cinta sama dunia. Karena nanti kita ini di kuburan, ya, bukan semalam 2 malam, bukan setahun 2 tahun, tapi kita puluhan tahun, bahkan mungkin ribuan tahun. Kita nggak tahu berapa lama nanti di kuburan. Tergantung apa? Tergantung kiamatnya kapan. Kalau saya meninggal malam ini, besok dibangkitkan, maka saya di kuburan cuma menginap 1 malam. Tapi ya kalau nggak lama kiamatnya, maka bisa ratusan tahun, bahkan ribuan tahun. Sekarang orang kalau lampu mati aja sudah bingung. Di Bro ini sering nggak lampu mati? Ya, lampu mati aja sudah bingung. Padahal sampean kalau punya rumah, rumahnya sampean luas. Luasnya berapa? 5.000 meter. Lengkap Pak. Ada kasurnya, ada lemarinya, ada karpetnya, semua lengkap ada. Kecuali satu kekurangannya, apa? Gak ada lampunya. Gak ada lampunya. Kira-kira kalau sampean tinggal di situ, enak atau gak enak? Enak atau gak enak? Gak enak. Padahal lengkap. Luasnya 5.000 meter, tapi sampean katakan gak enak. Kenapa? Gelap gulita, Beb. Buat apa saya tinggal di sana? Apalagi kalau 2 kali 1 meter. Apa itu? Kuburan. Oleh karena itu, insya Allah yang hadir di majelis ini kuburannya nanti nggak bakal jadi gelap. Insya Allah dapat syafaatnya Nabi Muhammad. Dan insya Allah Allah mengabulkan hajat kita. Oleh karena itu diamalkan sunnahnya Nabi Muhammad. Ya, terakhir sebelum saya tutup, ya, supaya ada oleh-olehnya, adalah tentang sunnahnya Nabi Muhammad. Dan kita berada di masjid, maka sunnahnya Nabi Muhammad yang berkaitan dengan masjid adalah sholat berjamaah. Ada nggak di antara kita yang isya tadi nggak sholat berjamaah? Ada nggak yang di antara kita yang sehari semalam cuma sholat berjamaahnya sekali? Ya. Ada orang sholat berjamaah juga nggak sholat berjamaah. Sholat fardunya, waduh, bukan 5 waktu dia. Sehari semalam ada orang yang sholat fardunya itu cuma sekali aja. Kapan? Maghrib. Pulang dari kerja, malu dia.
karena malu dilihat istrinya apa, lihat anaknya ke masjid, nanti nggak sholat sudah. Ada orang yang seminggu sekali baru sholat. Kapan? Sholat Jumat baru dia. Malu kalau nggak sholat Jumat. Ada orang yang setahun sekali sholatnya. Kapan? Waktu hari raya Idul Fitri. Ada orang juga waktu Idul Fitri nggak sholat juga. Maunya disolati dia. Nah, ini sunnahnya Nabi. Sunnahnya Nabi Muhammad adalah sholat berjamaah. Jangan sampai ketinggalan sholat berjamaah, karena sebagaimana kita tahu sholat berjamaah ini dapat berapa derajat? 27 derajat. Nah, 1 juta sama 27 juta. Sampean milih mana? 27 juta. Itu namanya orang waras. Kalau milih 1 juta berarti sampean nggak waras. Saya ajak milih 27 juta. Tapi kalau nggak sholat berjamaah, sholat sendirian, berarti waras masalah dunia, nggak waras masalah akhirat. Sampai Habib Abdurrahman Al-Masyhur ini Pak, itu saking istiqomahnya sholat berjamaah, itu beliau selama 40 tahun sholat berjamaah, maka beliau yang adzan dan qomat, dan beliau yang jadi imam. Selama 40 tahun pahalanya semuanya diborong. Adzan, qomat, setelah itu beliau yang jadi imam. Ada lagi Sa'id bin Musayyib, beliau mengatakan selama 40 tahun muadzin gak adzan kecuali saya ada di masjid. Artinya yang ditunggu itu adzan. Kalau zaman sekarang yang ditunggu apa? Qomat. Ya, berarti ada inhitot, ada kemerosotan. Oleh karena itu dijaga, jangan sampai meninggalkan sholat berjamaah. Karena Nabi itu nggak pernah sholat berjamaah. Nggak pernah sholat sendirian. Nabi itu pertama kali sholat berjamaah dengan siapa? Tahu nggak? Makmumnya Nabi yang pertama. Makmumnya Nabi yang pertama itu bukan dari kalangan laki-laki, tapi dari perempuan. Siapa? Siti Khadijah. Siti Khadijah ini makmumnya Nabi yang pertama. Nikah sama Nabi bukan gelangnya tambah banyak, gelangnya tambah habis. Nikah sama Nabi bukan kalungnya tambah banyak, kalungnya tambah sedikit. Nikah sama Nabi bukan uangnya tambah banyak, uangnya makin dikit. Nikah sama Nabi bukan barang dagangannya tambah banyak, barang dagangannya tambah habis. Padahal beliau ini Siti Khadijah adalah perempuan yang terkaya di Mekah. Tapi ketika menikah dengan Nabi Muhammad, maka selalu membantu Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, ya, jangan sampai ditinggalkan daripada sholat sunnah secara berjamaah. Kemudian juga yang terakhir adalah sholat sunnah rawatib. Sampean mau nggak rumah di surga? Nah, katanya Nabi, man sholla isna asyar rak'ah, orang yang sholat 12 rakaat, maka banallahu lahu baitan fil jannah, Allah akan menyiapkan istana di surga. Bagaimana 12 rakaat itu? Yang pertama adalah 4 rakaat sebelum duhur, qobliyah duhur. Kemudian 2 rakaat sesudah duhur, kemudian 2 rakaat ba'diyal maghrib, kemudian 2 rakaat ba'diyal isya, kemudian 2 rakaat qobliyah subuh atau sholat sunnah fajr. Ya, jadi itu totalnya semuanya 12. Ya, saya ulangi lagi, yaitu yang pertama 4 rakaat sebelum duhur, kemudian 2 rakaat sesudah duhur, kemudian 2 rakaat ba'diyatil maghrib, kemudian 2 rakaat sesudah isya, kemudian 2 rakaat sebelum subuh. Nah, sudah ya, saya kira cukup, nggak perlu panjang-panjang ya. Kalau panjang-panjang nanti sampean lupa ya. Kalau lupa percuma ya, maka insya Allah yang sedikit ini bisa bermanfaat bagi kita. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Hada minni, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah, demikian hikmah Maulid Nabi besar Muhammad SAW yang telah disampaikan oleh Al-Habib Acara selanjutnya yaitu doa yang insyaallah akan disampaikan oleh Al-Habib Muhammad Jamaluddin Fahmi bin Abdurrahman Al-Jufri. Kepada beliau dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya muskul asir wa jabal kasir sahiba kulli farid wa ya muni kulli fakir wa muqawwi kulli dhaif kulli makhif yassir ana kulli asir fatasirul asir alaka yasir. Allahumma malih tajul ibn tafsir hajatuna katsir hajatuna katsir ikdi hajatina ya rab ikdi hajatil mu'minina wal mu'minat ikdi hajatil muslimina wal muslimat. Allahumma nas'aluka fid din wa barakatan fil umur wa sihatan fil jasad wa si'atan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa syahadatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut wa afan indal hisab wa amana min al-'adab wa nasiban minal jannah wa rizqna nadar iwajkal karim. Allahumma nas'aluka sihatan fit taqwa wa tula umrin fi husni amalin wa rizqan wasi'an tu'adzibana alaih. Allahumma barik fi awladi wa fathum wa la tadurhum wa fikum li ta'atika warzuqna birahum birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi firri wali walidayya rabbi firri wali walidayya rabbi firri wali walidayya warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma rabbana as'alul ba'si ishfi anta syafi wa afi antal mu'afi la shifaan ila shifauk shifaan la yughadiru saqaman wa la alaman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad ummi wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Demikianlah peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW. Semoga apa yang telah disampaikan tadi dapat menjadi bekal pengetahuan serta menambah kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Untuk itu kami dari pembawa acara memohon maaf bila terselip kata yang salah. Untuk itu kami mengundurkan diri dan menutup acara ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.